الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نسأل الله تبارك وتعالى بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا. اللهم اجعلنا من المرتاعين يا رب العالمين. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: لهم حلق الذكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé par un groupe, il leur a dit: si vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. C'est-à-dire jouissez, mangez, buvez et reposez-vous. Ils lui ont dit: c'est quoi les jardins du paradis, au messager d'Allah? Il leur a dit: c'est les assemblées de rappel. Subhanallah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. يقول الله تبارك وتعالى في آية: وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens du verset, il dit: quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucune connaissance, et vous croyez cela comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. هذه الآية عبرة لنا لأنها سارية المفعول، يعني المعنى تاعها صحيح حتى وخاصة في وقتنا، يعني أكثر مما كان عليه بالك في الماضي. Je dirais que ce verset est plus d'actualité aujourd'hui que peut-être avant, parce que on vit en plein dedans et on est dans l'âge où l'information est transmise rapidement, avec ce fameux partagé qu'on connaît tous, et sans qu'on confirme quoi que ce soit. Donc ça s'applique plus qu'à nous, on va le voir. Mais elle a été révélée en Aïcha radiallahu anha, il faudrait le savoir. هذه الآية جاءت يعني تبرئة لعائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، يعني قيل فيها ما قيل، وفي عرضها خاصة يعني، وقيل أنها خانت الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصة إن شاء الله نذكرها الآن لتكون عبرة لنا، يعني كيف الناس يعني توصل الأخبار يعني خاطئة، ولهذا سميت بقضية الإفك. الإفك هو الكذب. في هذا القصة هذه عائشة رضي الله عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرج في غزوة ولا في شيء من الأمور ولا في تجارة، ولا كان يدي أحد من أزواجه معه كما كان مفعول، يعني كان هذا الأمر يعملوه كل الناس هذاك الوقت. أنا ذاك تكون قافلة يعني كانوا يدوا معهم النساء تاعهم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعمل مع نسائه، كان يقرع هذا، يخرجها في القرعة، يعني يعمل قرعة واللي يخرج اسمها يديها معه. هذا وش كان يعمل. في هذا المرة جاءت القرعة يعني عن عائشة رضي الله عنها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، بينما هم راجعون إلى المدينة، يعني شدوا الرحال في مكان ما، ارتاحوا فيه يعني باش يرتاحوا حتى الغد، ثم بعد يزيدوا يسيروا فيه. بينما هم كذلك، عائشة رضي الله عنها يعني جاء أمر من الأمر، غائط ولا حاجة من هذا الأمور، خرجت لقضاء حاجتها، فتعدت يعني الجنود حتى خرجت الخلاء،
قضت حاجتها فرجعت. بينما هي راجعة تنظر إلى عنقها ولم تجد يعني فيه سلسلة كانت عندها يعني، فرجعت إلى المكان التي كانت فيه تبحث عنها، وأطالت يعني البحث عنها حتى وجدتها. عندما وجدتها رجعت، صابت أن القافلة رحلت. كيف؟ لأن يعني كان باش يكون في علمكم أن هذاك الوقت كانت حديث النشأة، وإن الله سبحانه وتعالى جعل الحجاب على المسلمين على المسلمات. فكانوا في الهودج يعني هذاك اللي يوضع فوق الجمل، هذاك البيت يعني توضع فوق الجمل، وكانت كل مرة تبقى لداخل وهما يجون الناس يرفعوا هذاك الهودج ويوضعوه فوق الجمل ويسيروا يعني. وانظر إلى هذا الأمر يعني، شوف لو كان احنا في وقتنا يعني نتصرف تصرف آخر. جاءوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رفعوا الهودج تاع عائشة رضي الله عنها، ما كانش هذا راكي الداخل ما راكيش الداخل، شو يعني سبحان الله، رفعوه وضعوه فوق الجمل ومشاو ربطوه وساروا. بينما هم سائرين هكذا رجعت عائشة لم تجد شيئا، فمكثت في هذاك المكان يعني بقات في هذاك المكان بالذات حتى يعني نامت، ما استيقظتش حتى إذا جاء صفوان بن سلول. هذا صحابي السلامي، هذا صحابي جليل. صفوان صاحب من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف يعني كانوا يعرفوه باللي إنسان أمين وإنسان صادق وإنسان كان كلف الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا عندما يكونوا في قافلة في مكان، بعد ما يرحلوا القافلة هو يتأخر عليهم، لأن هكذا إذا كان نساو شي حاجة ولا يرفعها هو يأخذها ويلتحق بهم. فعندما شاف عائشة رضي الله عنها عرفها، لأنه كان يعرفها قبل الحجاب يعني قبل ما ينزل الله سبحانه وتعالى آيات الجلباب. فالحاجة اللي قالها الوحيدة كما جاء في الأحاديث أنه استرجع. ما معنى استرجع؟ يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون، هذا هو استرجع. فاسترجعه. قالت عائشة رضي الله عنها ما يعني استيقظت إلا باسترجاعه، يعني ما تكلم معها حتى كلام، لا سلام لا كلام حتى شيء، إلا من حيث يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون. هي قالت استيقظت عائشة رضي الله عنها، فأخذ الجمل وجره إلى الأرض، ثم يعني دار عنها، فهي ركبت الجمل وسبق هو الجمل وهي ركبة يعني في ظهر الجمل، ما تكلم معه حتى كلمة يعني. شوف سبحان الله، حتى لحقوا بالمكان اللي وجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعني شدوا الرحال كذلك في مكان آخر يعني، كانوا داروا استراحة في مكان آخر حتى وصلوا بهم، وهو الأول صفوان وعائشة رضي الله عنها كانت في الجمل من ورائه. Je vais, pour qu'on avance ensemble, Inch'Allah, je vais essayer de traduire. L'histoire a commencé lorsque je disais que le verset a été révélé à Aïcha radiallahu anha. Comment ça s'est passé? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait en voyage, et c'était le cas de tout le monde, c'est-à-dire dans les caravanes et tout, ils prenaient avec leurs épouses généralement, pour leur préparer à manger, pour tout. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait plusieurs épouses, qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait ça au sort. Et le sort, ce jour-là, c'était le tour de Aïcha radiallahu anha. Alors, il a pris avec lui. Il a été dans des batailles. Quand de retour, il rentrait vers Médine. À chaque fois, il se reposait, il faisait une halte. La caravane faisait une halte dans un endroit connu. Ils se sont reposés dans un endroit. Et Aïcha radiallahu anha avait ses besoins. Elle avait besoin de faire elle est sortie pour faire ses besoins. Elle s'est éloignée de l'endroit où ils étaient, la caravane, s'est isolée, elle a fait ses besoins et en revenant, elle touchait son cou, il n'y avait pas le collier qu'elle portait.
alors que c'était un collier auquel elle était attachée. Donc elle est revenue le chercher et elle a mis beaucoup de temps pour le trouver. Quand elle l'a trouvé, elle est revenue, elle a trouvé que la caravane était déjà partie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu sur place. Elle ne pouvait pas prendre l'initiative de marcher toute seule. Elle a attendu sur place. Elle se dit, ils vont se rendre compte qu'ils ne m'ont pas trouvé, ils vont revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne se sont pas rendus compte? Parce qu'il faudrait savoir, et ça c'est un bon comportement des compagnons, on a mis l'accent sur ça parce que c'est important. On n'a pas la même réaction maintenant, on réagit différemment. Avant, à ce moment-là précis, c'était récent que Allah a recommandé aux femmes des musulmans de porter le hijab. C'était très récent. Alors, les femmes se mettaient dans ce qu'on appelait le haoudaj. Le haoudaj, c'est une sorte de petite maison qu'on mettait sur le chameau et couverte. Alors que quand la femme sortait pour faire ses besoins et tout, elle revenait, elle rentrait dans cette petite maison et elle restait le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il parte. À ce moment-là, les compagnons sont venus pour prendre dans leur tête que Aïcha est dedans la petite maison. Ils ont pris la petite maison. Il n'y a pas de salam alaikum, tu vas bien, il te manque rien, il n'y a rien. Regardez, c'est... il y aura quelqu'un qui aura demandé. Allez, tu aurais demandé, hein, qui c'est qui. Et en plus, elle était légère, Aïcha. Tu vas bien? Non. Subhanallah, le bon comportement, c'est ça le bon comportement. Elle n'était pas grosse, Aïcha, elle était légère. C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les autres, ils respectaient tout le monde. Ils n'ont pas parlé, ils ont porté la petite maison, ils ont mis sur le chameau, ils l'ont attaché, ils sont partis. Et dans leur tête, elle est dedans, alors qu'elle n'était pas dedans. On l'aurait pesée, elle est lourde, elle n'est pas lourde, elle n'a pas bougé. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Le fait de ne pas être curieux ou ne pas pousser la curiosité parce que Shaitan il nous pousse derrière. Oh, et on va se rendre compte que c'est Shaitan qui est derrière tout ça à travers le récit. Alors ils l'ont porté, ils ne se sont pas rendus compte. Et en attendant à un moment, je ne sais pas, long ou court, mais certainement long, elle a dormi. Et quand elle a dormi, la chose qui l'a réveillée, c'est Safwan. Safwan ibn Sulul, ça c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les accompagnait dans la caravane, mais que le prophète chargeait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une caravane, il cherchait quelqu'un de se retarder. Et il y avait un intermédiaire entre eux et lui, afin que s'ils trouvent quelque chose qu'ils ont perdu, ou là, ils le ramassent et ils le ramènent. Et il l'a trouvé. Elle a dit à Aïcha radiallahu anha, et Allah l'a confirmé dans le verset plus tard, elle a dit à Aïcha radiallahu anha que la chose qui m'a réveillé, il a starja, c'est-à-dire il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes certains à Allah et à lui nous retournons. Quand il a dit ça, quand il a prononcé ça, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le chameau à terre, il s'est retourné, elle est montée, il a pris la corde du chameau, il a avancé, et elle derrière sur le chameau, jusqu'à ce qu'il a atteint la caravane qui s'est en même temps fait une autre halte dans un autre endroit. Quand عندما لحقوا يعني القافلة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليها عائشة رضي الله عنها القصة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يثق في عائشة، يعني إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم على عائشة رضي الله عنها، يعني عندها بزاف الخصال، عندها بزاف اختارها الله تبارك وتعالى. اختارها الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما ماتت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوجش، يعني الناس اللي يقولوا يحب نساء وتزوج، لا ما تزوجش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ماتت خديجة، حتى جاء جبريل عليه السلام بشروا بعائشة وهي صغيرة يعني في السن. لهذا يعني ربي حذرها. وتشوفوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لكم هكذا تعجبوا من هذا الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج واحدة مسلمة زادت مسلمة، امرأة واحدة تزوجها هي زادت مسلمة، الآخرين كاع ما زادوش مسلمين. عائشة الآخرين كاع زادوا قبل ما ينزل الإسلام، هي زادت بعد الإسلام.
زادت مسلمة لكأن أباها أبو بكر الصديق كان مسلم، وأمها أم رمان كانت مسلمة. يعني شوف يعني الخصلة اللي أعطاها ربي سبحانه لعائشة رضي الله عنها يتكلموا فيها. جاء هذا عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، شاف صفوان يمشي بالجمل والمرأة مغلور يعني عائشة رضي الله عنها، يقول لهم تظنوا يعني كانوا ألقاها برك في الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم هي عندما قصت القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمنها ربي اختارها له، موش هو اللي اختارها لنفسه. ما كانش في باله كامل عائشة باش يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي هو اللي اختارها له. يعني عندما جاء هذا بدأ يخدم الخدمة، هذا عبد الله بن سلول بدأ ابن أبي بن سلول بدأ يخدم للناس ويقول لهم يعني دخلهم في الذهن بتاعهم أنها شوفوا كانت مع صفوان ومرجعوا والمسافة طويلة واش داروا فيها وظنوا باللي هذا صفوان راه ملك باش ما تأثرش عليه امرأة وإلى آخره، يعني كلام اللي ما يتصورش. حتى لحقت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لحقت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى لحقت العائشة رضي الله عنها. ومن آخر يعني اللي لحقها هي عائشة، كل كانوا على علم بهذه القضية إلا عائشة رضي الله عنها. عندما سمعت بالأمر قالت لهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لها عالمة. قالت لهم علم أبي، قالوا لها عالمة. أغشي عنها، يعني أغمي عنها وانصرعت حتى يعني عندما فاقت مريضة يعني بالحمى إلى آخره. وطالت هذه المدة، مدة المرض تاع عائشة رضي الله عنها، مدة الإفك هذا اللي كان الإفك، لأن يعني هذه المدة تاع الكذبة هذه تصور شهر كامل. حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أثروا عليه حتى يعني ولا يسأل الناس. أجمع من أقرب الناس إليه عبد الله ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وقال لهم يعني ما رأيكم في هذا الأمر؟ كانوا من أقرب الناس إليه، يعني كانوا يعني تحت نقول كان هو متكفل بهم. قال لهم ما ظنكم يعني في هذا الأمر؟ حتى أسامة قالوا ما سمعنا عليها يعني من سوء المرأة هذه. وعلي بن أبي طالب قالوا اسأل يعني الخادمة تاعها. عندما سألوا الخادمة قالت لهم حاشا لله، يعني ما نعرف عليها غير الخير عائشة. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ظن، وشهر ما نزلش عليه الوحي، شهر ما نزلش عليه الوحي. يعني باش تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. ما هوش قالوا ربي سبحانه، ما يعلمش الغيب وما يعلمش هذه الأمور هذه، ما هو إلا بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بزاف كذلك، ونتكلم حتى في المسجد. وفي المسجد يعني كاين بعض من الصحابة قالوا له خلينا نقتل هذا يا عبد الله بن أبي، هذا خلينا نقتله يا رسول الله. والقبيلة تاعه هو من هذا الانتق كان من الأوس، والقبيلة تاع هذا من الخزرج. وربي سبحانه ألف بينهم، يعني كانت حروب عدة سنين، مئات السنين، وربي ألف بينهم باش يجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهما عودوا راح يختلفوا في الأمر وراح يتنازعوا بعضهم بعض، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يعني كادوا يقتلوه. يعني هذاك أنا ذاك حتى بالعقل حتى هدنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلى هذا الإنسان ما ضروه ما دناش ليه، يعني لأنه كان في القبيلة تاعو تحميه، وهذا أمر طبيعي. ما كانوش يعرفوا الأمر ليه هو اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا بعد الظن. يعني ما بالك حتى الأب تاعها ليعرف باللي الصديق يعرف بناته، يعرف كل شيء ولا يشك فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر يعني كثير، حتى هي ولا كي يدخل لها البيت ما يبقاش معها، يسألها كيف أنت ويخرج ويخليها هكذاك حتى تأثرت. قالت له إلى تأذني يعني نروح عند أبي وأمي. قال لها روح. يعني بقات في عند الأب تاعها والأم تاعها. والله سبحانه وتعالى يعني شوف إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومهما كان يعني التهمة، والله يعني هذا عبرة لنا. أشهر تصور
هذه يعني عبرتين. العبرة الأولى الله سبحانه وتعالى برأها ونشوفوا كفاية يعني في الآيات، والعبرة الثانية لنا المسلمين إذا كان يعني اتهموك بحاجة أصبر لله، أصبر لله، ما تطولش هذا الأمر، ما يطولش، وربي سبحانه يكشف الحق. هذه يعني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى كبيرة. ونشوفوا العبرة من الأمر آخر كذلك. Lorsque Aïcha radiallahu anha est arrivée à la caravane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a raconté que voilà, c'était le collier, elle est revenue le chercher, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de quoi douter d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'est Allah qui lui a réservé Aïcha pour qu'il l'épouse. Parce qu'il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié juste après le décès de Khadija radiallahu anha. Il n'avait pas l'intention aussi. C'est Jibril qui est venu lui parler de Aïcha alors qu'elle était encore petite. Et il lui a dit Allah te l'a réservé. Et c'est pour ça que Rasul sallam il ne comprenait pas au début. Il la voyait petite, Jibril lui a parlé d'elle. Il faudrait savoir que Aïcha radiallahu anha, la femme qu'on a dans laquelle ou sur laquelle on a parlé et que les gens doutaient d'elle, c'est la seule épouse musulmane qui est née musulmane parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule épouse qui est née musulmane. Toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas nées musulmanes. C'est la seule qui est née alors que son père était un musulman. Abu Bakr Siddiq et Rumman, sa mère, elle était déjà musulmane. Elle s'est convertie. Yani, elle est née après l'événement de l'islam. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé cette femme qui était aussi la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait ouvertement. Et il n'avait pas de raison de douter d'elle, il a cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont rentrés, il y avait parmi les gens, il y avait quelqu'un qui s'appelait Abdallah ibn Ubay ibn Sulul. Cette personne-là, quand il a vu Safwan ramener Aïcha radiallahu anha, il a dit vous croyez qu'il l'a trouvé sur le chemin, il l'a ramené? Vous y croyez? Il commençait à faire instaurer le doute. Et vous pensez que ce compagnon, Safwan, il peut se retenir pour une femme et ainsi de suite? Et il a instauré le doute jusqu'à ce que la parole se répande et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, l'a entendu, et que Abu Bakr l'a entendu aussi, et que le doute s'est instauré au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les gens dans la mosquée. Il leur a dit voilà, c'est la personne qui est en train de répandre ce mensonge, et que je voudrais, il y a quelqu'un qui s'est levé au messager d'Allah, laisse-nous le tuer parce qu'il est en train de propager un mensonge. Et c'était cette personne qui a parlé, c'était un des leaders de la tribu Al-Aws. Et il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concilié entre deux tribus antiques de Médine, c'est l'Aws ou le Khazraj. Et ces deux tribus qui s'entretuaient pendant des décennies, pendant des siècles, et que Allah subhanahu wa ta'ala a unifié leur cœur. Et à ce moment-là, la tribu de l'autre, elle a dit non, vous ne le tuez pas. Vous ne le tuez pas, et ça a failli arriver réellement à une tuerie. On a failli même tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il puisse les calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été tellement atteint que par cette histoire que Aïcha elle a mis du temps. Elle ne savait pas au début. Et quand on l'a informé, elle a dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sait? Ils lui ont dit oui. Et elle a dit est-ce que mon père, Abu Bakr Siddiq, il le sait? Ils lui ont dit oui. Elle est tombée et elle s'est évanouie. Et quand elle s'est réveillée avec une terrible migraine et elle était malade. Donc elle est restée comme ça pendant un mois. Et sachez que pendant un mois, il n'y avait pas le wahy. Il n'y avait pas le wahy. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à avoir un doute parce qu'un mois sans wahy, au point où il a rassemblé ses plus proches, c'est-à-dire, je dirais, c'est les gens qu'il avait sous sa coiffe. Oussama ben Zayd. Zayd, c'était
c'était l'enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé, a fait grandir et tout. Et Oussama, c'est son fils, donc il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib, tout le monde sait qu'il était aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui l'a pris sous sa coupe et sous sa coiffe et l'entretenait. Et il les a pris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a interrogés. Oussama lui a dit: je ne connais aucune faille de la femme, je ne l'ai rien vu faire, jamais. Et Ali ibn Abi Talib, il lui a dit: demande sa servante. Pourquoi aller plus loin? Demande sa servante. Quand on a interrogé la servante de Aïcha radiallahu anha, elle a dit: Hasha lillah, non, on n'a jamais vu faire quelque chose, quoi que ce soit, au contraire, qui prête au doute ou à la confusion. Donc, le prophète, dans tout ça, il avait un doute parce que les gens commençaient à parler et que quoi qu'on a cette conviction à l'intérieur de soi-même, quand les gens ils commencent à parler, le doute s'installe. Le doute s'installe, que ce soit au niveau des gens et commence à nous atteindre. Et c'était le même cas pour Abu Bakr as-Siddiq, jusqu'au point où Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de rentrer chez elle, parce qu'il ne lui parlait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait chez elle, il lui dit: salam alaykoum, comment tu vas? Et il ressort. Et ça l'a atteint encore plus, au point où elle a demandé à partir chez ses parents. Et après, Allah tabaraka wa ta'ala ne laissera jamais une personne comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit la vérité, même avec un temps ou après un moment donné. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Le premier enseignement, c'est celui qui place sa confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par dévoiler la vérité, quoi qu'il en soit. Même si il faudrait juste être patient. Et que se dire aussi le deuxième enseignement, que cette épreuve ne durera pas éternellement. Alors soyons patients. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Comment on doit nous se comporter par rapport à ça? كيفاش الإنسان يتعامل مع هذا الأمر عندما تسمع أمر كما هذا؟ الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى عندما برأ عائشة رضي الله عنها برأها في سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بينهم ربي عصبة، فرقة قليلة. ولا تحسبوه شرا لكم، الله ينبأنا، بل هو خير لكم. ربي سبحانه يقول هذا الأمر، الناس هذو اللي راهم جاوا بالكذب هذا راهي فئة قليلة، وما تحسبوش هذا الأمر شيء شرا لكم، ولكن ربي يبتليكم بهذا الأمر، وهذا فيه خير. هذا شوف ربي كيفاش ينبأ العباد. والآخرين يقول عندهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى لكل منهم ما اكتسب من الإثم. ربي سبحانه يقول كل واحد فيهم يعطيه وش اكتسب من الإثم، ما تخافوش. ربي سبحانه يأخذ الحق. ولكن البشرى لنا أن الإنسان اللي يصيب بمصيبة، الحاجة الأولى يقول موش الشر هذا ولكن خير. وإحنا كيفاش نتعاملوا مع هذا المصيبة؟ الله سبحانه وتعالى يبين في آية من بعدها آية، يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. يقول تلقونه. التلقي إحنا نعرف التلقي بالأذن، ولكن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى تلقونه بألسنتكم؟ لأن ما نعطوش هذا الأمر، ما نعطوش مهلة باش نفكروا بعقلنا، غير نتلقاه ونسمعوه يعاود يخرج به. وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم. شحال من حاجة احنا نعودها واحنا ما نعرفوش. وما ليس وتحسبونه هين، تحسبوا هذا الأمر هين ما فيه، لا، هو عند الله عظيم. عند الله عظيم، أشد العظمة. الله سبحانه وتعالى ما قالناش في آية أخرى: لا تقف ما ليس لك به علم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في لا تقف، لا تقول ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يعني وش معناتها السمع والبصر والفؤاد؟ يقول قتادة رحمه الله، يعني هو مفسر القرآن، يقول يعني ما تقولش سمعت وانت ما سمعتش، وما تقولش شفت وانت ما شفتش، وما تقولش يعني الكلام فلان دار ولا حاجة وانت لا وتقول أنا أعلم باللي فلان هو وانت لا تعلم. يعني في بعض الأحيان الشيطان يطبع الإنسان باش يتكلم بأمور باش يبان للناس برك، يقول أنا نعلم، أنا نعرف، أنا على بالي باللي كانوا يديروا هكذا. إيه سبحان الله، وهذا الشيطان يعني يغرك. لا، ما هو العكس، إذا كان تقول الله أعلم يعلمك ربي، ولا كان تقول أنت تدخل في الغرور، والغرور تحاسب عليه. ربي سبحانه قال لك يحاسبك، تقولش أنا عارف وأنت ما تعرفش، وما تقولش سمعت وأنت ما سمعتش، وما تقولش شفت وأنت ما شفتش. يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى حذرنا منه، ونشوفوا يعني كيفاش نطبقوها في حياتنا اليومية إن شاء الله. Le premier enseignement à tirer, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset de Sourate An-Nur. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui sont venus avec la calomnie, avec les mensonges, c'est un petit groupe parmi vous. Et ne pensez pas que c'est un mal pour vous, alors que c'est un bien pour vous. Et que à chacun d'eux, ce qu'il a acquis comme péché, ne vous en faites pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va châtier chacun selon, ou récompenser chacun selon ce qu'il aura accompli, ou là ce qu'il aura acquis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a innocenté Aïcha radiallahu anha. Et là, c'est le premier constat, ou le premier enseignement à tirer, c'est que toi, quand tu t'en remets à Allah, tabaraka wa ta'ala, quand tu sais que tu n'as rien fait, et que tu ne cherches pas par tous les moyens, est-ce qu'elle a fait le tour maintenant? Si ça nous arrive, on va faire le tour de tout le monde. Tu as entendu ce que je dis? Non, je ne l'ai pas fait. Remets-toi à Allah. Remets-toi à Allah. Tu penses qu'Allah il ne le sait pas? Allah il t'a montré qu'il le sait. Ça a pris quoi? Un mois. C'est quoi un mois dans ta vie? C'est pareil. Allah il est en train de nous dire que toute épreuve qui nous atteint a une durée. C'est juste qu'il faudrait savoir prendre le bon bout, c'est-à-dire être patient et s'en remettre à Allah. Et quand vous faites ça, Allah il vous montre la vérité. Allah il finira par éclater. Et je suis conscient, ça prendra, même si ça prendra des années, ça finira par éclater, je suis convaincu. Et le deuxième enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il vous éprouve, ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Il le dit dans le verset, mais c'est un bien pour vous. Ne prenez pas ça pour quelque chose de mal, non, c'est un bien, c'est une épreuve. Dans l'épreuve, tu es récompensé de A à Z. De toute la durée de l'épreuve, tu es récompensé. Allah, il t'efface tes péchés avec, durant toute l'épreuve, parce que tu as patienté pour Allah, parce que tu t'es remis à Allah, et parce que tu as enduré. Voilà le premier enseignement. Le deuxième enseignement, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans un verset encore plus loin, quand vous colportiez avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucune connaissance, et vous croyez que vous prenez ça comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, colporter, vous savez, colporter, c'est d'abord écouter avec. Pourquoi il dit avec vos langues? Parce qu'on ne donne pas à l'information le temps de réfléchir, on ne la fait pas rentrer dans nos têtes. Transmets-tu, barakallahu fi, comment je transmets? Tu n'as même pas lu. Qu'est-ce que tu as transmis? Ça c'est de notre époque. Et c'est pareil. C'est pareil. Houma, juste il l'entend, tu as entendu ce qu'il a dit l'autre. Voilà. Et c'est ça que Allah il nous avertit contre ça. Quand vous colportez avec vos langues, c'est-à-dire pas avec votre cerveau, vos langues, ceux dont vous n'avez aucune connaissance. Tu n'as aucun savoir, tu ne sais pas. Est-ce que tu t'es donné le temps de confirmer ou infirmer ce qui t'a été rapporté? Non. Tu le transmets direct, tu le colportes, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir, et vous croyez, vous prenez cela comme insignifiant, alors que cela auprès d'Allah est énorme. Est énorme auprès d'Allah. Parce que n'avons-nous pas entendu Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset? Dis-moi.
Dans Surat al-Hujurat, il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun bin-naba'in fatabayyanu. Je ne voulais pas rentrer dans ça parce que je vais prendre encore un moment à expliquer. Fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin wa antum wa tasbahu ala ma fa'altum nadimin. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un verset qui est en relation directe avec ça. Mais c'est un autre sujet à aborder. Barakallahu fik mon frère. Et ce qu'on va aborder, ça, c'est très important, ce qu'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens où il dit ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance, aucun savoir. Car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en réalité, on sera interrogé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on le prend comme ça, on ne le comprend pas très bien. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala t'avertit, ne prononce pas ce dont tu n'as aucun savoir ou aucune connaissance. C'est-à-dire, des fois tu entends l'information, tu la répètes directement, sans réfléchir. Et ça, tu n'as aucun savoir sur ça. Et tu l'as répété injustement. Et peut-être que tu vas le regretter, certainement si tu vas le regretter si c'est faux. Certainement, parce que tu es responsable. Allah il te dit, sur tout cela, on sera interrogé, on est responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire l'autre? Qoutada, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est quelqu'un qui faisait l'exégèse du Coran, et il est proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que ne dis pas j'ai entendu alors que tu n'as pas entendu. C'est ça sur l'ouïe, la vue et le cœur, surtout cela on sera interrogé, c'est-à-dire dans le sens où tu dis j'ai entendu alors que tu n'as pas entendu. Tu dis j'ai vu alors que tu n'as pas vu. Et tu dis que je sais alors que tu ne sais rien. Pourquoi? Parce que le shaitan il est derrière, il est en train de te chauffer à blanc et te pousser pour paraître aux gens. Il faut que tu parais aux gens que tu connais. Non, ça je sais, oui. Ça je sais, j'ai vu, oh moi j'ai vu, mais j'ai juste pas parlé. Alors que j'ai entendu aussi, non. Non, car Allah, sur tout cela, tu seras interrogé. Et ça va être terrible auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Terrible le châtiment. Que toi, tu t'attends à la miséricorde d'Allah pour rentrer au paradis, alors que tu te retrouves en train de t'enfoncer toi-même devant Allah. Injustement, tu as nui, ou tu as porté préjudice, ou tu as été injuste envers les gens, injustement. Et c'est ça qui est grave. احنا في هذا الوقت علاش نطبقها في هذا الوقت تاعنا؟ في هذا الوقت تاعنا راني نشوف انا يعني شخصيا يوصلوني عن طريق الانترنت امور غير توصل الانسان بالك ما تبقاش عنده 30 ثانيه يشوف بها يعني انشرها ينشرها. والله معلومات خاطئه عباد الله. باش تعلموا باللي كاين يعني المواقع اللي تتكلم على الإسلام وهما ماهوش مسلمين أكثر من مواقع المسلمين. ونشوف يعني أمور كثيرة بلا ما ندخل في التفاصيل، لأن يعني بالك نحرج واحد ولا اثنين ولا ما نحب نحرج حتى واحد. أنا هذه باش نصلحوا أمورنا كلنا إن شاء الله. عبادات خاصة يقول لك دير الدعاء في يوم فلاني وعبادة في يوم فلاني وهذا في الآخر فلاني. لا، اتقوا الله. يقول لك ما فيها والو. لا، فيها بدعة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم إن شاء الله. يعني ربي بعد علينا هذه الأمور. احنا ولا تكلمت في عرض آخر، هذوك يعني التحذيرات ونحذروا من فلان ونحذروا من هذا ونحذروا من هذه ونحذروا، وانت ماكش علم. آيات تتكلم على أمور وانت ما عندكش دراية عليها وتنشرها باش تبان للناس باللي تعرف انت. هاياك بنت للناس اللي تعرفوا أن أمام الله اللي هو اللي دخلك الجنة ولا الناس يدخلوه. ولا نصبحوا كثلاثة هذوك اللي أول ما يحاسبوا يوم القيامة ثلاثة. الإمام هذاك اللي قالوا أنا كنت نحفظ القرآن ونتلوه مليح ونقري الناس، قالوا كذب، كنت تقول باش الناس يقولوا عالم، هذا ما كان، وقالوا هذاك هو الأجر تاعك ويدخل النار.
والثاني يقول له يا ربي أنا ما خليت سبيل في سبيلك وانفقت عليه، يقول له كذب، انفقت باش الناس يقولوا كريم وقالوها، هذاك هو الأجر تاعك تدخل النار. الثالث يقول له يا ربي أنا جاهدت مات شهيد، قال له استشهدت في سبيلك، قال له تكذب، تكون تتجاهد باش الناس يقول قوي، يقولوا يعني شجاع، قالوها هذاك هو الأجر تاعك. إنما الأعمال بالنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من الغزوات جابوا واحد من الشهيد باش يصلوا عليه، قال لهم ما صليش عليه، صلوا عليه انتم. لماذا؟ قال لهم أنا أراه في بردة أخذها من الغنيمة قبل ما يقسموها. يعني أمور اللي ربي يوريهم له، لأن إحنا ما نعرفوش. إحنا الإنسان ما يجي يتكلم لك بشيء ما تعرفوش، ولكن لو كان ما تيقنش من هذا الأمر، ولو كان ما تبحثش، ولو كان ما تحوش على علم ودراية، الله يبارك وتحمل مسؤوليتك. ولا ما راكش على علم ودراية يا أخي خليها كما راهي. أنا ما في بعض الأحيان نحب يعني نواجه حتى الناس هذوما، ولكن النصيحة تكون ماهيش قدام الناس الملأ، تكون فضيحة. أنا حكموا وحدهم نتكلم معاه، وكاين اللي تكلمت معاهم وحدهم، وبيني وبينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما نهضروا على حتى واحد. لأن يعني هذه الأمور لازم الإنسان يتوسعها. احنا هذا تاع التواصل الاجتماعي هذوما راه صبحت مشكلة شوية، صبحت مشكلة. كانت يعني بالفائدة الإنسان يعني يستفاد منها كل جميع، ولا دوك كل إنسان من هبة والدبة ويلبس شاشية ويدير اللحية ولا قميص ويجي يفتي لك حاجة تما لا تيقنوا. هذا يعني كان حذر منها. شوف ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال لهم هذا الدين هذا راه أمر صعب، يعني شوفوا من تأخذوه، شوفوا من تأخذوا هذا الدين، هذا موش تأخذوا من أي إنسان ولا تواسي. وتكلم في أمور أخرى، فلان وفلانة وفلاخر في الريزو سوسيو راهم يحطموا هذا ويطلعوا هذا ويحطوا هذا، وهذا كله يعني راه إثم كبير. لهذا يا رب سبحانه يقول إذ تلقونه بألسنتكم. تلقي هو في الحقيقة التلقي بالأذن، ولكن احنا ما نخلوهاش تدخل للمخ ولا نخموا فيها ونعودها مباشرة انشر وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، فلنحذر. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous colportiez avec vos langues, premier enseignement et le plus dur à prendre en considération, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit, c'est par rapport à notre époque, c'est aussi valable. C'est valable en toute époque, en tout lieu, en tout temps. Quand vous colportiez avec vos langues, le fait de colporter, normalement, c'est d'entendre, le faire tourner dans la tête, mais maintenant, on ne laisse pas tourner dans la tête. Dès qu'on reçoit l'information, et ça c'est valable, pourquoi notre époque c'est encore pire, parce qu'on a les réseaux sociaux où le Hadouma, c'est une... Au début c'était peut-être un peu bien pour ceux, maintenant c'est devenu plus catastrophique que avant. Je dis pas tout le monde, alhamdoulilah, non, il y a des gens qui quand même, c'est utile et tout, mais comme entre parenthèses, quelqu'un qui m'a fait rigoler, il m'a dit, il y a quelqu'un qui a dit que l'internet est haram. Je lui ai dit non, c'est pas vrai. Et tu l'as entendu où? Il m'a dit internet. Voilà, donc il s'est répondu à lui-même. Non, n'allons pas jusque-là. C'est juste nous. On doit se maîtriser. Enfin, il est parti en vrai. Il y a plus de dégâts dans l'Internet que des biens. Hein? Il y a plus de dégâts dans l'Internet que des biens. Oui, parce que donc maintenant, ça nous arrive tous, ça m'arrive tous les jours. Partagez barakallahu fikum. On dit barakallahu fikum, c'est comme si tu as dit le mot magique, tu partages sans lire. Est-ce que tu as confirmé ou infirmé? Combien de gens ont été combien de choses fausses, combien de sans compter. Alors le fait de parler de l'islam, c'est une catastrophe, moi ce qui m'arrive. Consacrer des adorations des jours précis, ou là, faire des doigts cette nuit, l'autre passer une nuit en prière. Attention, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une innovation. Et l'innovation mène à l'égarement, et l'égarement mène en enfer, car Allah nous en préserve. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il nous a averti, attention, parce que c'est commercial ça. Commercial. Oui. Commercial. Oui, c'est commercial, non, mais moi je parle des jeunes qui ne savent pas, ou là, pas plus jeunes que ça, mais tout le monde presque maintenant, c'est tout le monde qui a les réseaux sociaux, demain le partage, et il chauffe, partager, barakallahu fikum, large diffusion, ceci, cela. Moi je dis, je peux me tromper, que le téléphone arabe il est encore plus rapide que l'internet. Oui, mais là c'est portée limitée, mais ça c'est maintenant, tu as un message qui t'arrive soi-disant de Mishar Fanaya, tu vois quelqu'un... Non, pas plus loin, mais j'ai vu quelqu'un qui parlait, je ne rentre pas dans le détail, mais il avait, il avait même les pays de Moyen-Orient, le qamis bien blanc et tout lumineux, et il disait n'importe quoi. Donc, tu vas te cacher derrière ça pour induire les gens en erreur? Non. C'est qu'Allah nous en préserve. C'est juste qu'il faut... sachez que c'est très important. Sachez qu'on sera interrogé sur tout ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre nos précautions. Et soyons sûrs, si on est sûr de l'information, ça peut arriver. On est sûr de l'information, on la transmet. Et à ce moment-là, on est responsable de nos actes et on assume auprès d'Allah. Demain, on s'attend à ce que Allah nous fasse rentrer au paradis avec nos œuvres. Non, pas avec nos œuvres. C'est avec la miséricorde d'Allah. Voilà. Barakallahu fikum. C'est pour vous dire que demain, si tu aspires à la miséricorde d'Allah pour entrer au paradis, tu vas le boire en taïa alors que tu as été injuste envers des gens. Et comment donc l'équation, comment tu vas gérer ça avec Allah? Si tu veux le voir avec en aspirant réellement à sa miséricorde, il faut que tu vas le plus proprement possible. Ce n'est pas en étant injuste envers tout le monde et aller auprès d'Allah, aller tiens, non, ça c'est de l'inconscience. Il faudrait qu'on soit conscient de ce qu'on fait et qu'on se retient. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. On veut prouver tous à Allah qu'on est avec lui, et Allah il le sait mieux que nous si on est réellement avec le cœur avec lui ou pas. Et quand tu cherches à gagner la sympathie des gens, tu la gagnes pas. Mais si tu cherches à gagner le rapprochement d'Allah, tu peux le gagner. Et si tu le gagnes, tu auras gagné aussi avec la sympathie des gens, parce qu'Allah il rapprochera les gens de toi. Et c'est comme ça, et on va finir sur ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Barakallahu fikum. بسمك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي فيكم فيما سمعتم وفيما فيكم بارك الله. الله يلوم كريتيكي بالقران يد الله مغلوله ان الله فقير. وي ونحن خاطر لهم كريتيكي alors qu'est-ce que c'est nous?